Hello, bai ro khak layo kaham tongmani hane anse okratai anse kusu rong jotono khakupuroi hambai tai tini watui wana nai tongo sarik ni prai tabo araita pone tinta tamu tongo hingke tini ang musuk nainani hinui faimani musuk tai pun tufaika watui wana nai tongo hinui ang doti bongno tlangoi charran hinui tufaika tubui watui faina bagoi nokha somoi tongkha sommani onek balokha prai 20 minute 20-25 minute hai somoi tongo taibo somoi tongo bolte chumui pihorjagoi tongo naidi norok bai borok tini khe musuk pun charnani onek kost tongnai ar bishes khai nai posu paki rinai rok hingkhe watui pantui hingkhe onek kost tongo karon watui pantui hingkhe borokno somoi mate ok subuk maya hingkhe borokbo gwnang borok rok borokbo hok wngya hingkhe thana naya hingkhe first time ang nokno musuk phunugraka ni musuk yang 1 digi babaisa musuk chai tongo borokno ang phewui charwui tono tei 1 digi babaisa hingkhe ang punno phewui charwui tongo borok hingkhe yang bolong faising hapjak ar borok hingkhe kheto chai tongo puno hingkhe to kheto chaya ang borokno eklogin charwui tongkhamu kheto chana naio bolte borok o jaga tui kisa kisa tongo hingkhe tui gwnango borok asuk ongkhana naithai hingkhe just ang bo watui wana nai tongo hinui khetoni ada hingkhe doi ok pungya hinui ang bongno yang bolongo tuhaika hingkhe watui to kwlai tongo ang nokno gap kisa mane watui kisa phek mangkha faimani watui faimani kisa kom wngkha hingkhe ang mobile karwui nongno ang kisa ani pun rok tangkhe watui o phano chai tong ar bibinno pun rok hingkhe to watui rogo charwui maya hingkhe borokno hingkhe ang somoi tukurui tongo borokno ang poriskar khe tono aboni bagui tukurubani sob somoi tukurui tongmani bagui borok wngmahai watui rokno care khaya mane watui rokno borok kiriya wngoi thangha ta tui no kiriya wngoi thangkha hingkhe desi pun rok hingkha to watui khoroi kharoi klaikha pherang kokha hingkhe no nogo se khaprumoi phaibai begong sabke borok watui hingkhe manjagui maya pun rok hingkhe borok hingkhe watui tangui manjakmani hingkhe ang borokno sob somoi tukurui tono fresh khlainai ar borok tui no kiriya yang harungo klai thangmani ang masa kunmote oyang dise yang harungtui hachokor tei ongkhoresa ang khochai manaisio masa watui o klai thangmani hingkhe ang nokno phurungmaya karon watui o to ang mobile o karnani chance kwrui watui first faifirani haima tongo watui khoroi khari klaini tongo haibano ang nokno kisa sujok mangka hingkhe ang borokno tangkhacha borok tangkhai watui rokno kiriya tangkhai borok watui rok sijagui chai tong abono phunuknani bagui ang nokno kisa phunukha karon borok sob somoi tukurjak tongmani bagui watui rokno kiriya watui no kiriya bolte tui rok sijakbano kono problem kwrui jako hingkhe borok watui rok sijakbani chao hingkhe just betal watui manjak hingkhe to problem nai haibano ang bo borokni target no nai no mane borok kwtak kwchangjak belai ga osubida rwngao to nai tongmano hingkhe ang musuk rokno hingkhe to khai kabukha watui hinui borok yang thanaisi hinui ang pun nainani punni logio ma phaikha karon borokle mal chikon mane borokle poso chikon bwla chini chikon jinis borok hingkhe watui pantui rok hingkhe borokno support rwna nango borokni logi tongna nango hingkhe borok watui ham wngkha girjagui phano beyang phirang rok kokha hingkhe pihorjak thangmani bwla hingkhe ang borokno nogo tlangna bo sombab liya tabuk watui wawui borokno ang nogo tabuk tlangna boya tlangya boya hingkhe ang tlangliya just borokno watui phano charwui tongkha hingkhe borok bo ok pungoi just watui manjak phano ok rok kubulung wngkha hingkhe to kono osubida kwrui ok kubulung wngkha hingkhe kono asuk bejarmani sombabona eta hingkhe ang borokno ok subungui charwui kharwui langmakha hingkhe ani bo ang bo thuoi chai santi tongo karon malik rok bo posu paki rokno mane jani ja mal mata rokno ok subung charwui tlangoi muthui maya hingkhe bwkha santi kwrui hingkhe ang nogo phaikha nogo phainai swkang puila musukno tui no khapaikha hingkhe ang nokno phunukmanlaya karon ang musuk rok tungkotwtwi watui khoroi khari klaini tongkha hingkhe yang ani nogo tok ada rwjak tongmani abono wngwi kisa phunukha karon omo ani nogo tokla kwrui ani nogo bolong gana hingkhe bolongo tomsa mane bolongni tok bai sikari bai bolongni tok bai hawar ni joto bwsang mani hingkhe
ang khaklayo o jaga no ani masa sikari ang khlainani hinui tongtongmani kobono ang bono sikari khlainai asa khlaio bono ang sikari khlaimano hinui hingke ano mo tok rok ani nogo tokla masa bang kwrwi tokla masa bang kotor kwrwi just ani tokla bo kwrwi borok bolong ni baise breeding ni bolong ni bai asai bai mankha po asai ni just bebang sika jarmang tok bo masa bang kotor kwrwi kiyama joto kosik jak sini surung jak ang mon sikari ni khlai tono khawi tonmani deke camera rok bo kisa hamtaya ba sal thangka ba kisa srai srai rong galak dengke tai babaisa hingke ang bongno musuk swkang khapaikha hingke ang bongno yang harabo klai kalang thangka hingka khe borok joto o kubulung kwchang kwchang ego hari kwchwk bwsarok bo tukurjak mani loi bagwi kwchang ya borok ongkhorui haibaikha aste aste hingke tabuk bo watui to kwlai tongkha khere khere ang sati hungui se norokno ang phunugo haikhe ang mobile chakmani kun sombab ya hingke watui phaitongo haibani borok aswk kunu kwchang jagya nai poriskar khe phaibai borok mane kunu masa bano durbol nuglak nai bai borok borok aswk watui manjagui bo borok kun durbol wngya karon tangwi hindi borok tui tukurjagui loi hingke tui rok bai aswk kunu mane gorok to punukjakya hingke o desi rok hingka ba kasini tui rok nangya hingke kwchang khe kusurui thango kusuru hingka khe komjor hainani tebo kwlaibai hingke ang bongno tabuk chobui rwnai chobui rwkha hingke tai babaisa ani mera rok no hajaknai tongo hingka khe mera rok bo kheto chai tongo borok bopung ni bagwi kasaya ko hingke babaisa yang sal thangjak aboni bagui ang bo dojak phatapat langwui chobui ang borok mera rok no nahanai tai desi rok yang nok kuna rok bachai tongmani bahar mane watui bagui thangya bagui rest rok naitongmani aborok ang rwgui joto thik thak khaibai ni chobui okoi ang rest rok namani khaklaio yang borok khe kwran borok khe watui manjakmai o tang nongno omono ang delivery wngfru bo ang video to daka haibani ani video kaisa music rwmani bagui copyright khlai ang obono tanima khibka hingke obo hingke ang phungo onko online tui nawui kaimani lisu hai abo omono hono tamjani ang kaisa rambutan hingke omo kaisa namani omo bungkha ang maya omo just lisu haino something guli hai giring giring tabuk tamsani kusum hai bwthai hingke kusum hai giring giring lisu haitako omo ang online tui namani hingke chikonsa namani hingke ang tubui muski rok rwio koi duita bedak blai nga rwui ang oro kairkha phungo kairmani hingke ang tabuk oborok taisa berai naipika ba hai bomti rongkha watui rok manjakha ba hingke ang sati hungui gorogoi nainaikhya omo hingke ani ang niji kolop khaimani omo 12 mas che hingke mushroom chachainai swkrai khibai o bwthai rok wngkha hingke 12 mas to 12 mas no haibani bedak rok taina tonani nango ko omo ekdigi jingga kwswngui tongkha hingke ang obono bo maya nangui tongkha obono maya nang tongkha hingke ang sukruk liya tonwi rirkha hingke omo hingke ani moso bombay moso moso kamranga hinui mano ang bono ang guwahati thangboro chara tui kaifaimani hingke aswk jotno khaijak yang tinda tuhaimani function mwthang manjio omo ang aswk tackle khaisi manliya karon ano dara support khaisi omo thangsio dara support khai hingke mwthang mangla kamo babaisa ani yang obo scenery ang kaimani yang beat gana tuikhe torna bo leru maar kheno hingke karon hani tos kwrwi bagui torna ba lerkha bole ang siliya gona yang nongno phunugan amtui hai rok kainani nango ke para rogo omo hai rok kaikha hingke kisimsa mwchangnani nok rok phuk rok bo karani chana mairung kwrwi phano poriskar tai naithok hingka khe tai kisa kha rok kwchango hingka ba bike rok jotono nok rok phuk rok chana mairung kwrwi phano thamungna rok chesta khaidi naithok rwnani chesta khaidi ar baksa to soman kwrwi kaham tongo haino tongo borok kuna pena sanai no amtui rokno kokta khwnadi ar jotono swrwnglai batailai khe samung no khlaina nango omo hingke ang borai chara rwimani o jaga o torkha hingka khe ang kolop khlainai hingke o
je kolop kaifaiman hingka ke bufang leda ngai bufang waro sungsai ma toniru krak nyata hingke o jaga juri torka hingka ke o bufang torka ang o bufang no mesur ngai koromang hingka ke ang o jaga mokol khalai rwnai tei ko yang ba natok pholo kaijak tongo omo hingke angon blai kisa misa dukuma ma rok hingka ke obono kaisa tokhorok khwnai tongo mane bona jibiti ambai singka hingka ke hamoi thang kisa misa dukuma ma rok hingka ke yang tai babaisa hingka ke ani yang karapati dahan nong nang bwthai thaijak phunukgano chaya chatotok khai tongkha ang try khainai mani kisa tui bwthai mane blai se chao hingka ke ba bwthai bo chaimani hinui ang khasogoi nai ang bwthai bo kisa salagoi naikha chama to chali ang salagoi naikha ta ke salagoi naikha tui nungui tong hingke blai se chao hingka ke emni to blai rok motamoti favorite no chainai di jotono saimano ang khe to chakha prai no ang bazar rok khaima jaga rok chakha hingke kisum se pun bahan songma jaga rok hingka ke onek favorite pun bahan rok hingka ke labra rok songma jaga bo rwwi mano bini flavor no onyo rokom wngwi tongo motamoti rosao rosai wngya bazar o tep khabi kubuta hingka ke omo koto no nang bwskang video to phunuka apple bufang next year rogo jodi thaika hingka ke to kopal kaham taklai to darokliya omo kain phan tok bwthai motamoti kotor kotor kwlui kwlui prai omo 300 gram rok kau thaisa no hingke 300 gram rok kaifang se kwlui wngtong omo bang just health checkup khaijaknai guwahati thangfru to haiman chara chikon jatni to haiman se omo hai khopjagui riru ke yang babaisa ni gangla rok thai tongo gangla to motamoti komoroi tongkha bai rogo gangla charo ang tamkainai kisa share khaidi ano sabaidi omo wngkha tani long buphango ani dragon kaijak bon bo mainang tongkha bon bo mainang tongkha nong nang bwskang ni video o sajak bai rok taklai phano thaiako o long bo ke ai iko dragon bo bukhani jami pun blai chabai ni bwthai simi luhu luhu wngwi tongkha chanai to kwrwi haifano bini sathi munui thangkha ang mungkha hingke pun rok no helakbui som kisa riru hingka ke borok makhang thokjago ko pun rok ani lebu pun lebu rok no charwng di pun rok no bongni health rok ni bagui bo dum gongnai yang babaisa mera rok beher kisi kasai phaibai ke borok no rwgui nahalaya boro apna apni phailaika borok bo kwchang khana hinui kha khlaio borok nang tabuk chobui koi riyani hingka ke yang babaisa hingke ang oro hor sungjuna hinui tongmani ani ada kaina hinui ani punni ada kaina hinui ang hokmani hingke ang obo hor sungjuna hinui tongmani tini ang se pun rok musuk rok nai tongoi hingke ani o bolong kwran tongmani ang sokchoi manliya hingke khamui ke jaga bo tosong kamo khabo khamka hingka ke ang tabuk satung tung hangke ma sokchai sinai haike ang obono ma nor sinai ada kainani hingka ke hambai।